Pailan Hamendra Press Media Rogno, Chungtinoro, 48 Koromsora, Ebong Edison Egay, Jamsara Kolsera Constituency Kalayo, Chungtino Jagawa, Duita Bisiriti, Chungkasa Regional Committee Kalayo, Jamsara Ebo, Koratishora. Water Haimaza Kachini or Atulis Koromsora Nichini, Borom Ganang, Jotoni Katusa, Walangsu, Borom Nachini Emile, Haimaza Kachini, Block President Obuji Tripura, District Secretary Sadin de Burma, Mush. Chini o dolai district ni jot to chini senior jonas reference mi ya college to chini Rotishar Prasar Bobo tongo ebong chung YTF ni sera joton tong ti WW bo tongo chung jotto no ti no ching tini o duita edisibles no ti jotto ni motamot ebong sohmot poson khlai no chung tini duita regional committee saklai jakha asar halkiya sukan chung ni tin nak nawasne positive rasani bagai samurai do khani bagai kornani samurai kornani ba Ami kaitin sekarang bahasa kita barang itu dah mau hai bahan mereka kan menjual kan itu semua itu barang itu ke proses officer on duty dua juga kopi ini beres sama itu apa hai ke sudah berasa lebih sudah berasa berbagai final berbagai coba baik baik itu kita mau kembali dari sini kalau kubur padi kubur ketong dari sini itu berasa apa kalau kita kan cuma share nah ang thaji ba ani sodistu angobor sai khna rekha mane tipasa hile kok sanan se bon power kri bong buhura tipasani bagai chung khlainai hinai sanani bong power kri ekmatro chini bagai chin tipasani bagai hinai chiriknai party kaisa সংগঠন মহারাজানি বুবাগ্রানি নেতৃত্বে একমাত্র টিপ্রামথা আবনু তারকে বুঝতাম গো বুদাম হাই রিজনাল কমিটি chung turuk khlai tongo potet simia chung all tini district president ni Andaro je dolai district tongmani surma komalpur sungayang bo thangnai ambasa thanai gondasora thangnai abo pai abon loge loge chung jora jora jotoni সহযোগিতা বাইনো chung nearest tini district ba unokuti bo khlai jangne puja rongni pore tabu to duga joga nakha aboni pore chung turuk khlailai ni regional committee sadakhani bahar muleta malu chung grass level chini je ang heing sagam chini je party kaisa tipramotha party horoksan obini Owner and Kableb, Chini Bubagra Netite Klaimani, Chini system tongu, Chini rules and regulation tongu, Chini party or party no systematic chungkai was smooth play, Tung Buskang advancing and bago, Abuno Flight. Bele Hambai, pipe layer Hambai. Paifle hambai abong kable chini tiprasa ni power tiprasa ni je kubui saos ni kaisa porichoy tathok David Mura singna bele hambai ru obani bagai yang nije ব্যক্তিগত ngoibo sanani mutungo je I je Deborma je gune khuk sita samani abono tei jodi present government jodi kono initiative na haya henke agami dino sara tirpani tiprasarok chip tongla chung abono ora babe chung abono movement khlainai abo clear